Ljudi moji, šta da vam kažem, bez obzira na to hteli mi da priznamo ili ne, kineski automobili su stigli na tržište brže nego ikada su savladali otpor Evropljana prema nečemu novom. Sećamo se, Južnokoreancima je trebalo i 2 decenije da razbiju predrasude. Kinezi su to sa svojim automobilima uradili za nepune 2-3 godine, a danas najveći deo vozača postavlja pitanje da li se opredeliti za automobilsku klasiku ili se opredeliti za sve ono novo, uslovno rečeno, što danas nude kineski automobili. Upravo zbog toga danas ćemo raditi jedan uporedni, mogu se vam kažem, vrlo kontroverzan test između dva automobila koji zapravo na neki način nisu direktni konkurenti, ali najveći broj naših gledalaca pita da li nova Toyota Corolla ili novi Chery Arizo 8. Toyota Corollu mi malo stariji već, boga mi, poznajemo decenijama. Na tržištu je od 1966. godine i do danas je proizvedeno preko 50 miliona primeraka. To je bilo 2022. Dakle, pretpostavljam da je to i mnogo više. Imam utisak da su prestali da broje koliko je Toyota Corolla proizvedeno. A sa druge strane, evo, imamo potpunog Novajliju koji je startuo u ovoj kategoriji limuzina Chery Arizo 8. Ovako s polja gledajući, vidi se da su se Kinezi potrudili da naprave dopadljiv, lep automobil koji nema ništa specifično i ništa što bi mogli da kažemo, ovo je potpuno originalno. S druge strane, imamo Toyota Corollu na koju smo se već na neki način navikli, što bi rekli žmurećki je vidimo, dakle kad kažeš Toyota Corolla, znamo o čemu se radi. A kada je u pitanju karoserija, Chery Arizo 8 je nešto duži, dugačak je 4,75 metara, dok je Toyota Corolla dugačka 4,63 metra, ali sa vrlo sličnim međuosojnskim rastojanjem od 2,7 metara. Ali ajmo prvo nešto malo o Cheryu Arizo 8. Na test nam je stigao sa standardnim benzinskim 1,6 litarskim TGDI agregatom koji raspolaže sa 147 konjskih snaga i 275 Nm obrtnog momenta sa sedmostepenim DCT automatskim menjačem. To je, da kažem, tehnička suština ovog automobila, a ono što je za mene iznenađujuće u ovoj klasi, to je nivo opremljenosti i kvalitet materijala interijera. Ispred vozača su dva 12-inčna monitora koji su spojeni ovako u jednu celinu i mogu da kažem da se za upravljačem Chery Arizo 8 osjećam zaista prijatno, što sam i navikao kada vozim Chery, jednostavno u njemu se dobro sedi, velika su sedišta, ali ono što bi možda zamerio to je da sedim previše nisko ukoliko želim da imam dovoljno odstojanje ovde od plafona automobila, odnosno kabine, moram da se spustim prilično nisko, a samim tim onda malo, što kaže, na život gledam iz žablje perspektive, što svakako nije dobra stvar. Više volimo, kad posmatramo život onako od gore. A ono sada kada sam pomerao sedišta, krenuo sam mahinalno da tražim prekidače ovde sa strane na sedištu, međutim, evo njih ovde na vratima, kao kod Mercedesa, dakle, uspeli su u toj svojoj originalnosti čak i da staje Mercedesove tastere kojima se namešta sedište, koje zaista može se namesti u neki 8-9 pravaca, ali bez obzira na sve te pravce nameštanja sedišta, osnovna zamerka ostaje ukoliko ste nešto viši čovek, da ne kažem duži jednog dana, jednostavno nekako proporcije samog automobila za visoke ljude nisu dobre. Evo, to je ono što moram da vam kažem. Instrument tabla je imitacija analognih instrumenta. Meni to prija, ne volim kad su dijagrami, volim kada, što kažem, mi u genetici imamo da su nam instrumenti okrugli i ovde su okrugli i to sve dobro izgleda. Sada, kvalitet materijala jeste dobar, ima puno kože i to je ono što bi mogli nabrojati kao najznačajniju stvar ovog automobila, a to je njegova opremljenost. Ono što mi se još dopada, to je što ima dovoljno prostora zadnjoj klupi. Imamo na raspolaganju prtljažnik od 455 litara, dakle pravi jedan, onako da kažem, porodični automobil. Slušajte sada ove male prepreke na putu i zvuk kotrljanja zimskih guma, čim se pređe nekih 80-90 km na sat, postaju dominantni do te mere da je u samom automobilu gotovo nemoguće izdržati, bez obzira na dobro zvučenje. Jednostavno, ta buka koja stiže sa asfalta
Možda zbog ovih Ling Long zimskih guma, ne znam, ali u svakom slučaju je to stvar koja je sve ove napore inženjera da naprave dobar automobil, udoban, bogato opremljen, bacilo u potpunu senku, jer takav pritisak na psihu vozača prilikom malo brže vožnje sa zimskim gumama i sva ta buka koja se proizvodi su prosto nesnošljive. Ali ajde evo sad da to pokušamo da zaboravimo, da se vratim na onaj tehnički deo. Chery Arizo raspolaže sa, rekao bih, adekvatnih 147 konjskih snaga u odnosu na svoju težinu koja je negde oko 1500 kg. Dobar obrtni moment čini da je on prilično startan, a sama dinamika vožnje je izuzetno limitirana preciznošću upravljanja i onim povratnim osjećajem koje vozač dobija sa kolovoza. Kod Chery Arizo 8 je to, baš što se povratnog osjećaja tiče, ravno nuli. Jednostavno sve to toliko filtrirano, nemam osjećaj da vozim automobil, već neku, ajde da kažem, lađu. Ali manje više to smo i navikli kod Cherya, da tu nema mnogo automobilskih elemenata. Kod ovog automobila stvari u tome šta on nudi u interijeru, šta nudi u svom infotainmentu, šta nudi od tih igračaka, šta nudi u tom nekom smislu, šta sve može vozač da dobije, ali sam onaj vozački osjećaj, ono vozačko zadovoljstvo, ovde su sasvim na drugom mestu. Do stotke stiže za nekih 10 sekundi, nije loše za automobil ovog tipa, a maksimalna brzina je tu negde oko 195 km/h, što možemo nazvati jednim sasvim solidnim prosekom u klasi. I negde ovde sada dolazimo i do možda najveće mane Cherya Arizo 8, a to je potrošnja. U gradu troši tu negde između 7 i 8 litara goriva na 100 pređenih kilometara. Na otvorenom putu to ide i na 9 i preko 9. U principu prosečna potrošnja mu je negde oko 8 litara, što je recimo u poređenju sa Toyotom Corollom pa za nekih i 2 litre više nego što Toyota potroši takođe na 100 pređenih kilometara. A sada kada smo upoznali Cherry Arizo 8, hajde malo ovako da ih direktno uporedimo. Rekli smo da o dizajnu nećemo diskutovati, pa i nećemo ko lepši, ko ružniji, to vi odaberite sami. Ono što se meni dopada i gde Toyota odnosi prednost, to je što praktično sa istim međusojinskim rastojanjem Toyota Corolla, iako je 12 cm manja, nudi u principu potpuno isti komfor za putnike u kabini i čak za nekih 20 litara veći prtljažnik. Zašto je u prednosti? Pa odgovor je vrlo jednostavan, upravo u tih 12 cm, jel da? Ne znam na što ste vi mislili. Jer Toyota Corolla Cross ipak sa svojih 4,62 metara spada u onu kategoriju automobila koje možemo lakše da parkiramo nego ove koji su već uveliko prešli tu meru. To je nekako, da kažem, u manjem paketu, znate kako Japanci naprave kanister u 5 litara da je olike, oni su uspeli u Toyota i Corolli da u manjoj karoseriji spakaju zapravo sve, pa čak i više komfora nego što imamo u Cherry Arizo 8. Jedan od razloga zašto u Cherry Arizo 8 nemamo toliko mesta je što je sve ovde nekako ugojeno, sve nekako pozamašno. Toyota se tu opredelila za modernije, tanje materijale koji su značajno i lakši, pa je automobil sam po sebi za nekih skoro 200 kg lakši. A vidite sad još jedna stvar ovde, vrlo nezgodna, a to je mrtav ugao, jako je debeo B stub, upravo u kontekstu onog gojenja automobila. Toliko su ga nagojili da sa ovim naslonom za glave i C stub jednostavno nema šanse da vidite ko dolazi ovde iz levog mrtvog ugla. To zapravo nije levi mrtvi ugao, već čitava leva mrtva strana automobila. Ovdje kažem, se vidi da je ovo konstruisao neko ko ne poznaje baš dobro automobile. Inače, Toyota Corolla je opremljen na 1,5 litarskim agregatom koji raspolaže sa 125 konjskih snaga i koji je, ajde ruku na srce, dosta slabiji lako u praksi u odnosu na ovaj koji se nalazi u Cherryu, koji ima 147 konjskih snaga, a to se neki način ocrtava i u ubrzanju do stotke. Toyota Corolli će potreba neke 2 sekunde više, dakle 12,1 sekundu treba do stotke, a maksimalna brzina je takođe tu negde oko 190 km/h. Iako Toyota Corolla, koja je kod nas na testu raspolaže sa manuelnim šestostepenim menjačem, ovde imamo automatski menjač, ali to ne znači da Toyota na ovom mestu gubi svoje poene, ali jednostavno manuelni menjač ima svoje prednosti, a one se, između ostalog, ocrtavaju i u prosečnoj potrošnji i to je mesto gde Toyota Corolla nekako dobija najviše poena.
U odnosu na ovih 8,5 litara prosečne potrošnje u Cherry Arizo, Toyota Corolla troši oko 6 do 6,5 litara benzina na 100 pređenih kilometara u svim režimima vožnje i to je na neki način stvar koja diferencira ova dva automobila, naravno, u prednost Toyota. Toyota je dinamičnija, nekako se življe vozi, izaziva vozača malo da da gas, da menja brzine, nekako vozač oseti da je živ kada vozi Toyotu, neki način je i bolje izolovana, mada znamo i sami, nije Toyota baš šampion izolacije, ali Corolla je lepo izolovan automobil i ono što je najvažnije, ne čuju se zimski pneumatici i može da se vozi onako potpuno opušteno, prebaciš u 6. stepen prenosa i vozi šefe. Još samo da pre krajnje analize u celu priču uvrstimo i cenovni rang. Toyota Corolla koju mi danas vozimo košta bezmalo 20.000 eura. Cherry Arizo 8 startuje sa nekih 23.000 eura, pa do ovog u maksimalnom paketu opreme koji košta negde oko 27.000 eura. Verujem da sama cena automobila nije presudna kada su u pitanju ova dva modela, već nešto sasvim drugo, a to zavisi od toga kakav ste kupac. Koliko ste kupac koji želi da mu je automobilu zapravo osjećaj značajno viši od onog što ga je platio, onda je to svakako Cherry Arizo 8. Međutim, ako ste kupac koji misli na malo duže staze, koji želi da ima provereno kvalitetan automobil, da ima automobil za koji nema ono ali, da kaže, znaš ali, jer jednostavno kad kažemo Toyota Corolla, znamo šta smo rekli, onda je svakako Toyota pravi izbor, ne samo zbog toga što nudi dobru reputaciju, ne samo zbog svoje istorije, ne samo zbog kvaliteta, već i zbog onog što nije manje značajno, a to je cena u drugoj prodaji. Dobro znamo da kineski kupac ne razmišlja o drugoj prodaji automobila, jednostavno za njega je automobil kao japanke ili kao cipele, nosim i bacim. Kod nas je automobil član porodice, sasvim nam je drugačija kultura, drugačije razmišljamo o automobilu i samim tim jedna Toyota nam je naravno mnogo bliža. Jedan i drugi imaju garanciju 7 godina, ono što sam sad gotovo siguran da ovaj Cherry će izdržati 7 godina i svih 7 godina ćete verovatno biti vrlo zadovoljni njegovim korišćenjem, ali skoro sam potpuno siguran da posle toga on može slobodno da ide pod presu ili eventualno da ga prodate po ceni da za taj novac možete kupiti jedan solidan kineski mali električni skuter. Kod Toyota Corolla je stvar sasvim druga, ona je dobra investicija, ona je, kako sam rekao, član porodice, dakle, jednostavno volimo taj automobil i posle 7 godina prodaćemo ga za neki 60, pa možda i 70% njegove nabavne vrednosti kojeg će na kraju vrlo lako prodati. Cherry Arizo 8 je korektan automobil, međutim nosi zaista mnogo nepoznanica da bih, evo, recimo ja, prihvatio rizik njegove kupovine. Jednostavno, to je neka vrsta kocke, ali mogu da razmišljam i drugačije. Mogu kažem, jedan je život, baš me briga, neću mnogo potrošiti novca, vozit ću se kao u možda i dvostruko skupljem automobilu. Eto, kao i sve u životu, najviše zavisi od nas samih i od toga kakvi smo. Pa, neka ovaj test bude jedna vodilja u vašoj dilemi, da li tradicija, kvalitet i pouzdanost ili kineski rizik.